हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन दिखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। खुलूस बरा सलाम कबूल करें। नाज़रीन, डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। गांदरबल जिले में आज शदीद बारिश के बाईस सफापुर में बादल फटने से अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे कई रिहायशी मकानात सिर-ए-आब आ गए। कोहिस्तान कॉलोनी, गुलाब शेख कॉलोनी और बख्शी मोहल्ला सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। उधर आलस्टिंग बसरबुग में भी शदीद पानी जमा होने से मुतादिद घरों में पानी दाखिल हो गया। हुकाम के मुताबिक जानी नुकसान की कोई इतला नहीं, जबकि मकामी लोगों ने निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने और मुस्तकिल सैलाबी हिफाजती इक़दाम का मुतालबा किया है। सोपोर के वोडोरा इलाके में 13 साला लड़का फुरकान रफीक हजाम दरियाई पहरों में फिसल कर डूब गया। पुलिस और मकामी लोगों ने फौरी तौर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बांडीपोरा के कुलहमा इलाके में हफ्ता की शाम एक अफसोसनाक हादसे में 6 साला बच्ची सुमैया दफ्तर जान मोहम्मद करीब वाका नाले में फिसल कर गिर गई। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर उसे निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने वाका की नोटिस लेकर मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी है। अलमारी के ऊपर रखा हुआ बिस्तर अचानक नीचे आ गिरा। 2 साला मासूम बच्ची दबकर जान बहक। सडोरा काजीगुंड में मातम। कोटवा के चैनपुरा चंदवान इलाके में भीमगिरी एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आकर 40 साला सतेज सिंह जान बहक हो गया। इतला मिलते ही गवर्नमेंट रेलवे पुलिस मौका पर पहुंची, लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में ज़ेर तामीर मकान से गिरने के नतीजे में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला 18 साला गैर मकामी मजदूर राम प्रवेश कुमार जान बहक हो गया। उसे तशवीशनाक हालत में श्रीनगर के सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। मौसम में बेहतरी के साथ जम्मू श्रीनगर शहरा जुज़वी तौर पर बहाल। 3886 अमरनाथ यात्रियों पर मुश्तमिल ताज़ा काफिला जम्मू से कश्मीर रवाना। 3 जुलाई के बाद अब तक 4,50,000 से जायद यात्री गुफा में हाजिरी देकर दर्शन से फैज़याब हुए हैं। वज़ीर आज़म के हाथों नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज। दुश्मन ममालिक के लिए मंशियात की सप्लाई इनकी दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी का हिस्सा। मुल्की अवाम बिलखुसूस हमारे नौजवान मंशियात के खतरात को समझें। नशा मुक्त युवा मुहिम महज सरकारी प्रोग्राम नहीं, बल्कि हर फर्द, खानदान और मुल्क के लिए इज्तिमाई अज़म। मंशियात के खिलाफ इंतहाई संजीदगी और मजबूत अज़म के साथ हुकूमत की कार्रवाई जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की श्रीनगर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान में शिरकत। नशा मुक्त भारत अभियान महज सरकारी प्रोग्राम नहीं, बल्कि मंशियात की लानत के खिलाफ समाजी तहरीक। 1 करोड़ से जायद नौजवान मुहिम में शामिल। यह महफूज माशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी की अक्कासी। मुल्क की सबसे बड़ी ताकत नौजवान आबादी तवानाई के बादल की मानंद उबर कर तरक्की के उफक पर फैल जाए। मंशियात के खात्मा के लिए अगरचे निफाज ये कानून इंतहाई अहम, ताहम अवामी बेदारी और बहाली भी इतनी ही ज़रूरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। तेहरान के साथ तेजी से किसी माहिदे तक पहुंचने में कामयाबी हासिल हुई तो अमेरिका हमला नहीं करेगा। मुजव्वज़ा माहदी में आबनाए ब्रह्म्स को फौरी, मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर खोलना भी शामिल। मौजूदा कशीदगी के मज़ीद फैलाव से बचने और सूरत हाल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के ख़वाहां। ट्रंप
بارامولہ میں فوج و فورسز کی مشترکہ کارروائی، OGW گرفتار، اسلحہ و گولہ بارود برآمد، شیری تھانے میں مقدمہ درج۔ ریاستی درجہ اور آئینی و جمہوری حقوق کی بحالی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ عوامی حکومت ہونے کے باوجود مرکز نے یہاں غیر جمہوری نظام مسلط رکھا ہے۔ بلا تاخیر جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کر کے عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ: آپ تو کہتے ہیں کہ آتنکواد ختم ہو گیا، تو اگر آتنکواد ختم ہو گیا تو یہ مارنے والا کون ہے؟ اس کو ثابت لائیے نا، سامنے لائیے، ہم بھی دیکھیں، دنیا دیکھے۔ میں تو یار لوگ مارے جاتے ہیں اور کچھ نہیں کہا جاتا ہے، ٹیررسٹ نے مارتے، ارے آیا کہاں سے؟ بورڈر تو پورا اندر کنٹرول ہے، کون ہے مارنے؟ آتنکواد کیا ختم ہو گیا؟ جو سارے دنیا میں ڈنڈورا مارتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہمارا اسٹیٹ فوڈ واپس کرو، اسٹیٹ فوڈ واپس دے دیجیے، کیوں نہیں دیتے؟ میں کیسے دیکھوں گا؟ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اگر ان پہ عذاب ہے تو ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ صاحب اس کی طرف توجہ دیجیے۔ یونائٹڈ نیشنز اتنا بڑا آرگنائزیشن ہے، اس کا اتنا بڑا ہیومن رائٹس کا ایک حصہ ہے، ان کو جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان کی حالت کیا ہے، مگر وہاں سب چپ ہے، کوئی بھی کسی بھی ملک کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اپنا ملک یہ کہتا ہے وہ ہمارے ہیں، وہ تک بات نہیں کرتے۔ بی جے پی لیڈر اب میں ان کا کیا جواب دوں؟ ان کی اپنی سیاست ہے، انہوں نے اپنی سیاست چلانی ہے، میرا غلط تو وہی کر رہے ہیں سیاست۔ میں محبوبہ جی کو کوئی جواب نہیں دوں گا، محبوبہ جی جو کہتی ہے وہ کہتی ہے۔ جموں میں منشیات کے خلاف پولیس کی مہم میں تیزی، کٹھوا میں منشیات فروش NDPS ایکٹ کے تحت جیل روانہ، ریاسی سانبا اور راجوری میں 7 منشیات فروش گرفتار۔ بغیر ٹکٹ کے ریل گاڑی میں سفر، جموں میں ٹکٹ چیکنگ کی خصوصی مہم کامیاب، ماہ جولائی میں 10,014 معاملات سے 77,97,430 روپے جرمانہ وصول۔ اور جاتے جاتے یہ خبر، شوپیاں کے ہیرپورہ علاقے میں بادل پھٹنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعے کے بعد علاقے میں صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تاہم تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ انتظامیہ اور متعلقہ ادارے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ واقعے کی مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔